Bubagra long live, Tiprasa long live, Tiprasa long live, Bubagra long live. হেলপুইছড়া মধুবন বাড়ি বখে করমছড়া কনস্টিটুয়েন্সি ক্লাইও এডিসিওকে এবং স্টেট অ্যাসেম্বলিওকে যুবরাজনগর কনস্টিটুয়েন্সি আন্দারও বড় চং ফাইয়ে নাইফায়া মধুবন যে বড় হেলপুইছড়া এরিয়াও তিনিও চৌনো হারো নীতিপ্রাসারাও ল্যান্ডলক মধ্যে পুরা বড় বক্স আরকলাই তো কুমারঘাট কৈলাসর ধর্মনগর এবং পানিসাগরনি যে চার যে ল্যান্ড এরিয়া বড় শুধু ত্রিপ্রাসারাও প্রায় 100 এবাব ফ্যামিলি দङ না 100 এবাব পরিবার দङ আর ইনফো বড় বিভিন্ন গভর্নমেন্ট সুযোগ সুবিধা মাইয়া কে ব্রাউনো প্রত্যেক ব্রাউন ইলেকশন টাইম ওকে ব্রাউনো ফাইয়ে ইলেকশন এরিয়াও কিন্তু মহাপুর সুযোগ সুবিধা মাইয়া কাবদি খেমবয়ে ব্রাউন বড় খুববারি খানি ব্রাউনি দুঃখ আবন বয়ে তিনিও চংবাই টিপ্রামো থাবাই বড় জয়নিং খেনাই রোজ তিনিও প্রায় 12 পরিবার 12 পরিবার চংবাই জয়নিং খেয়া এবং প্রায় 37 ভোটার্স 39 ভোটার্স বড় দङ চংবাই তিনিও ফায়া কে আজকাঙো পনো চিন টিপ্রামো থাও बहुत समर्थन दङ आबदिखे जों बरो बै कौमा सालायफाया बर'नि प्रब्लेम दङ सिफाया के त्रे बिसकाङो जों थानसाखे चिनि टिप्रासा एरिया रनो जों ब्रेखे सुरक्षित खेमेनाय आबनि कौमनो जों सालाया चिनि बुबाग्रानि नेतृत्व जों दं नांनाय कारण त्रिपुरा राज्यआव जों टिप्रासाराव बर'नि हान इमसाराव फनो जोंनो सेकेंड सिटीजन जे नामिये तेमो कोनो सुजुग सुविधा माइया आबदिखे ब्राउनर जेतेमो जोंनो फाया जोंबोये बारि दुख বিষয় ब्रां बर' जेतोंने रंबाय ब्रां कुनो मेन स्ट्रीम बाय ब्रां क्रंलाया आबदिखे ब्रां जां थांफो जेखौ थांफो ब्रां माने लामाराव ट्रेटरनि व्यवस्था रखनो ओंया पानीसागर जां कुमारघाट धर्मनगर কৈলাসর ब्रां हाथिचाव तेलतुई बारी आनंद बाजार केखे आबदिखे बर' कुनो बाजारनि व्यवस्था बक्रुय स्कुल काम बक्रुय लामा काम बक्रुय आबदिखे बर' फक्सिमो बैतो आमबे जों आसाखेव इसकाङो जों थानसाखे चिनि बुबाग्रानि नेतृत्व जों दङे चिनि टिप्रासारनि मुक्ति रिमायनाय आमबे जों थानसाव दंलायनाय वासुनो हामबाय बुबाग्रा आयुलावथो टिप्रामथा आयुलावथो नो वन नॉट इज आयुलावथो हामबाय।